Heard it in both languages. That's good. I think you don't need me here. Hello? There we go. We'll get it under control. Don't worry. Let's pray before we go to God's Word. Heavenly Father, as we gather here today as one people united in the blood of Christ, may we bring you honor and glory by all that we say, all that we do, and all that we think on. May our minds be ever fixed on your glory, and may our hearts be ever secured by your compassion, and may our hands be ever ready to do as you have commanded us to do. Lord, we pray this in the mighty name of Jesus. Amen. Good morning to everyone. Estamos. Okay, good morning. Buenos días. Okay, parece que va a comenzar. Okay. All right, my name is Ryan McAllister. I am the pastor of Life Community Church. Yo soy Ryan McAllister, soy uno de los pastores él es Ryan McAllister, uno de los pastores en Life Community. And that is Josue Raimundo, and he is the pastor of IBDG. And yo soy Josué Raimundo, uno de los pastores en IBDG. This morning we gather together to worship as two churches under one Lord. Nos hemos reunido esta mañana a alabar al Señor, dos iglesias pero unidas en el Señor. It has always been a pleasure to have IBDG as a part of what we are doing here at Life. Y siempre ha sido un gran placer tener a la Iglesia Bíblica de la Gracia siendo un compañero en la obra que estamos aquí haciendo. And that joy, y este gozo, and that joy is made manifest when we do things like what we're doing today. Y ese gozo se manifiesta cuando hacemos cosas como las que estamos haciendo ahora, que es unidos adorando al Señor. This morning we will be going to the book of Hebrews, chapter 10. Esta mañana vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 10. And we will be in verses 19 through 25. Y vamos a cubrir los versículos del 19 al 25. So if you have a Bible, please open it up. Go to Hebrews chapter 10, and we'll be starting in verse 19. Así que si tienen sus Biblias, por favor, ábranlas a Hebreos 10 y vamos a comenzar leyendo el versículo 19. I'll be reading in English. It will be up on the screen. We won't be reading the verses in Spanish, though. Hebrews chapter 10, verse 19. Therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus, by the new and living way that he opened for us through the curtain, that is, through his flesh, and since we have a great priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold fast to the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. This is the word of the Lord. Confidence is important. Tener confianza, seguridad es muy importante. When you have low confidence, it is actually a burden. Cuando tu confianza o tu seguridad es baja, es en realidad una carga. When you have low confidence, it reduces your joy. Cuando no tienes mucha confianza, eso reduce tu gozo. We begin to carry what Christ has already assured us of. Oh, it's me. It's me. I'm having too much confidence in the pulpit. That's the problem. Don't touch the pulpit. I'm going to do that no more. Start again. All right.
No. Lacking confidence is actually a burden because it reduces our joy. La falta de confianza es una carga sobre nosotros porque reduce nuestro gozo. We begin to carry what Christ has already assured us of. Y nosotros empezamos a cargar aquello de lo cual ya Cristo nos ha asegurado. We begin to feel insecure. Empezamos a sentirnos muy inseguros. Lacking confidence also restricts our effectiveness. La falta de confianza restringe nuestra efectividad. A recent study has shown that 90% of Christians say they're open to sharing faith, Hay un estudio reciente que se hicieron que dice que el 90% de los cristianos quieren compartir su fe, but only 30 to 40% have shared the gospel or invited someone within the past 6 months. pero solamente 30-40% de ese grupo de cristianos ha invitado a alguien o ha compartido el evangelio con alguien. When it comes to confidence, it's all about what your confidence is in. Y cuando hablamos de la confianza, en realidad lo importante es en quién tienes tú tu confianza. Is your confidence in yourself, ¿Está tu confianza en ti or is it in Christ? o está en Cristo? I want to tell you the story of David Brainerd. Déjeme decir un poco de la historia de David Brainerd. David Brainerd was born in 1718 in Colonial, Connecticut. David Brainerd nació en el año 1718 en un lugar que se llama Colonial, en la colonia de Connecticut. He was devout as a Christian, but burdened by self-doubt and physical illness. Él estaba muy comprometido con su fe cristiana, pero estaba plagado de dudas y también tenía muchos problemas de salud. He attempted to get theological credentials from Yale, Y él trató de conseguir el título para ser pastor de la Universidad de Yale, but he was expelled because he had a careless word towards one of his professors. pero a él lo votaron de la Universidad de Yale porque él hizo un comentario un poco craso acerca de uno de sus profesores. Eventually, he decided that credentials or not, he was going to preach the gospel. Pero finalmente decidió que sin las credenciales, sin el diploma o con el diploma, iba a predicar el evangelio. He went to the Native Americans in various places, but especially in New Jersey. Especialmente en el estado de New Jersey, pero también él fue a las colonias de los indios americanos. He often wrote of his own struggles with his salvation. Y muchas veces tomó notas de sus luchas internas con la condición de su salvación. He often felt unworthy. Y muchas veces se sentía indigno, inmerecedor. But evangelize the Native Americans he did, because he desired God's glory above all things. Pero él deseaba la gloria de Dios sobre todas las cosas y evangelizó a muchos de las tribus de indios americanos. In one of his journal entries, he wrote, "Oh, that I could spend every moment of my life to God's glory." En uno de sus notas en su diario escribió, oh, que si yo pudiera pasar todos los momentos de mi vida para la gloria de Dios. He had tuberculosis, Él tenía tuberculosis, which caused it to be a very difficult thing at times to speak and evangelize. lo cual le hacía muy difícil para él poder evangelizar y aún hablar. And it caused him great pain. Y tenía mucho dolor con esta enfermedad. In 1747, at the age of 29, he passed away. A la edad de 29 años, en 1747, él murió. In his 29 years, he was able to evangelize a decent number of Native Americans, starting a small church. Y en esos 29 años, Dios lo usó para plantar y evangelizar a un grupo de indios americanos. But he always felt like a failure. Pero siempre se sentía como si fuera un fracaso.
His friend, Jonathan Edwards, Su amigo Jonathan Edwards eventually published his journals. eventualmente publicó el diario de David Brainerd. These journals became one of the most influential books on missions in history. Y este diario de él se convirtió en uno de los libros más influyentes en el movimiento misionero en el mundo. Many missionaries, such as William Carey, Muchos misioneros como William Carey, Adoniram Judson, Adoniram Judson and Jim Elliot, y Jim Elliot cite his journals as an influence on why they became missionaries. citan el diario de David Brainerd como la razón por la cual ellos fueron al campo misionero. If anyone in the world lacked confidence, it was David Brainerd. Y si a alguien en el mundo le faltaba confianza, ese era David Brainerd. And in many respects, we can totally understand why. Y de muchas maneras podemos entender por qué. He was physically ill. Él estaba enfermo, no era saludable. He didn't have an incredibly big ministry. Él no tenía un gran ministerio. He didn't institute some sort of, he didn't institute anything that lasted very long. Y él no plantó nada que duró por un largo tiempo. No hizo nada que duró por un largo tiempo. But David Brainerd's eyes were fixed on one thing. Pero los ojos de David Brainerd estaban fijos en una cosa. David Brainerd wanted God's glory to be revealed more than anything else. David Brainerd quería que la gloria de Dios fuese revelada más que cualquier otra cosa. The burden of low confidence becomes light La carga de una confianza baja se hace ligera when we rest in the glory of Christ's cuando grace. descansamos en la gloria de Dios. Let's go back to Hebrews chapter 10 to read it again. Vayamos de nuevo a Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 25. Starting in verse 19. Y comenzando en el versículo 19, Therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus, by the new and living way that he opened for us through the curtain, that is, through his flesh, and since we have a great high priest over the house of God, let us draw near with a true heart, in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience, and our bodies washed with pure water. Let us hold fast to the confession of our hope without wavering. For he who promised is faithful. And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. The beginning of this text says, since we have confidence. el principio de este texto dice, así que hermanos, teniendo libertad o confianza, This is the thrust of the passage. y este es el empuje del pasaje. It's not an exhortation to have confidence, No es una exhortación a que debemos tener confianza, but it is an assurance of the confidence that you already should have as a Christian. sino que es la seguridad de la confianza que tú tienes ya como cristiano. It is a fact of the matter. Es la verdad del asunto. We are not told, muster the courage. A nosotros no se nos dice, anímate y sé valiente. We're not told, gather up your strength. No se nos dice, aúna todas tus fuerzas. Rather, we are told that we already have the confidence. Sino que se nos dice que ya tenemos esa confianza. We have this confidence because it is from the very flesh of Christ. Tenemos esa confianza porque esa confianza viene de Cristo como humano en su carne. We have the confidence to enter the holy places by the blood of Jesus. Tenemos la confianza de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo.
It is through the curtain, that is, through his flesh. Es a través de la cortina que es su carne. The curtain that is being spoken of Y la cortina de la cual se habla aquí is the curtain that separated the Holy of Holies y es la cortina que separaba al lugar santísimo from the outer tent. de la tienda regular. This was to prevent anyone who was unworthy from entering into God's Y presence. esta cortina era para prevenir cualquier persona que no fuera digna de entrar al lugar santísimo. In fact, when the high priest himself would go into the Holy of Holies, Aun cuando el sumo sacerdote iba al lugar santísimo, they would wrap a rope around him in case he did something that was offensive to the Lord and died inside. dicen que amarraban una soga, un lazo a sus pies, por si acaso él hacía algo que no fuera santo y moría dentro del lugar santísimo, para entonces alarlo y sacarlo. There was much holy fear when it came to entering into the Holy of Holies. Cuando alguien entraba al lugar santísimo, había mucho temor, As there should be. como debiera ser. For a sinner to enter into the holy presence of God, there should be much fear. Porque cuando un pecador entra en la presencia de Dios, debiera haber mucho temor. So, how do we have this confidence then? Entonces, ¿cómo tenemos esa confianza, esa libertad para entrar? Because the flesh of Christ was torn for us. Porque la carne, el cuerpo de Cristo, fue partido, separado por nosotros. For those who trust in the name of Christ, they are sprinkled with his blood. Y los que confiamos en Cristo, hemos sido rociados con su sangre. We have been washed clean by his sacrifice. Hemos sido lavados, hemos sido limpiados por su sacrificio. Not because we ourselves are worthy, No porque nosotros somos dignos, not because we are holy, no porque nosotros somos santos, not because of anything we've done, no por nada que ya hubiésemos hecho, but because of all that Christ has done. pero sino por todo lo que Cristo ha hecho. We also have this confidence because Christ is our high priest. Tenemos esta confianza también porque Cristo es nuestro sumo sacerdote. The high priest's job is to go between God and the people. La función del sumo sacerdote es ser un intermediario entre Dios y el pueblo. When you didn't have a high priest, Y cuando no teníamos un sumo sacerdote, you had very little hope of going before God. no había mucha esperanza de poder entrar But our high priest ante Dios. Pero nuestro sumo sacerdote is eternal. es eterno. He will never die. Nunca morirá, He will never go away. nunca se irá, He will never forsake us. nunca nos abandonará. Christ's sacrifice and eternal priesthood grant us our confidence. El sacrificio de Cristo y su sacerdocio eterno nos concede la entrada. In verse 22, En el versículo 22 we read that since we have this confidence, we ought to draw near. leemos que como tenemos esta confianza debemos acercarnos. One of the things that's very interesting about this Una de las cosas interesantes acerca de este punto is that in Ephesians 2, verses 12 through 13, we're told we've already been brought near. es que en Efesios 2, versículos 12 y 13 se nos dice que ya Dios nos ha acercado. Let's go ahead and read Ephesians 2, 12 through 13. It'll be up here on the screen. Leamos a Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13. Remember that you were at that time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenant of promise, having no hope and without God in the world. But now, in Christ Jesus, you who were far off have been brought near by the blood of Christ. My friends, we have already been brought near. Ya el Señor nos ha traído cerca a Él.
Why would we try to push away? ¿Por qué nosotros tratamos muchas veces de alejarnos de Él? Since we have a great priest, since we have the blood of Christ, Sí, como ya tenemos somos sacerdotes y tenemos la sangre de Cristo, let us draw near acerquémonos with a true heart, con un corazón completo, in full assurance of faith, en completa seguridad de fe. we draw near to God, for He is our life. Nosotros nos acercamos a Dios porque Él es nuestra vida. Let's read Psalm 73, verses 27 through 28. El Salmo 73, versículos 27 y 28 dice, y él lo va a leer en inglés. For behold, those who are far from you shall perish. You Dice- put an end to everyone who is unfaithful to you. Dice el texto, porque aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. But for me it is good to be near God. I have made the Lord God my refuge, that I may tell of all your works. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. In various Psalms, the nearness to God is something that is desired and to be sought after. Y en muchos de los salmos, estar cercano a Dios es algo deseable y algo por lo cual la gente, tras lo cual la gente busca. He is our life. Él es nuestra vida. To be separated from Him is to find only death. Estar separados de Él es encontrar la muerte. So since we have the confidence to draw near, we ought to. Así que, como tenemos la libertad y la confianza de acercarnos, nosotros debemos acercarnos. But notice as well that in this passage, Pero note también que en este pasaje we do the drawing together and all of the other things that it instructs us, hacemos todo lo que nos instruye a acercarnos y todas las cosas que tienen que ver con eso, together. juntos. The word we is used twice. La palabra nosotros se usa 2 veces, The word us is used 4 times. eso en inglés. La palabra nosotros o nuestro en el acusativo se usa también 4 veces. Our and one another are used multiple times. Y nuestro y el uno al otro se usa múltiples veces. This is not merely an individual drawing near, but a communal drawing near. Esto aquí no se refiere solamente a un acercamiento individual, sino a un acercamiento corporal. Because of the blood of Christ and His great high priesthood, we confidently draw close to God with our brothers and sisters. Y por la sangre de Cristo y porque Él es nuestro sumo sacerdote, nosotros nos acercamos a Él juntos con nuestros hermanos y hermanas. This is not just an individual matter, but a corporate matter. No solamente es algo individual, sino es algo corporal. And I don't mean business, I mean together, not corporations. No estamos hablando de una corporación aquí, estamos hablando de juntos. In verse 23, it says, we have confidence, so hold fast. En el versículo 23 dice, tenemos confianza, así que no fluctúen, aférrense. Truth that is held lightly will never be lived deeply. La verdad que se agarra de una manera ligera, nunca va a ser vivida de una manera profunda. For so many of us, when we speak of holding tight to the truths that we know and the confessions that we hold, Para muchos de nosotros, cuando hablamos de aferrarnos a la confianza, a la confesión que tenemos, even when we use to know or to believe,
Aunque muchas veces usamos saber o conocer o creer, we tend to think of that as an intellectual pursuit. muchas veces tendemos a pensar que eso es una disciplina intelectual. I'm not saying it's not an intellectual No es que pursuit, no es algo intelectual, but it's not only an pero intellectual no se pursuit. limita a una disciplina intelectual. In fact, we need to turn the intellectual assent Tenemos que convertir el asentimiento intelectual into a spiritual conviction. en una convicción espiritual. Let's read Colossians chapter 2 verses 6 through 7. En Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7 leemos. Therefore, as you have received Christ Jesus as the Lord, so walk in him, rooted and built up in him and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Verse 23 of Hebrews 10 says, "Let us hold fast to the confession of our hope without wavering." Y el versículo 23 del capítulo 10 en Hebreos dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. And yet we know that we waver quite often. Y a veces nosotros fluctuamos muchas veces. Don't lie to yourself. Don't lie to me. We waver. Y muchas veces no se mienta a ti mismo ni me mientas a mí tampoco. Fluctuamos muchas veces. God is under no illusion that our grip is not that strong. Dios no tiene la ilusión de que tú tienes una fuerza tan grande que vas a sostenerte tú mismo. Our grip, it may fail, Nuestro agarre va a fallar. but Christ's grip never does. Pero el agarre que de Cristo en nosotros nunca va a fallar. Let's read John 10:28. Leamos a Juan capítulo 10, versículo 28. I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. So many times when we speak of holding on to the Lord and drawing near to him, Muchas veces cuando hablamos de acercarnos a Dios y de aferrarnos en Él, and we see our grip failing, nosotros vemos nuestro agarre debilitándose we fear that we will fall away. y pensamos, oye, quizás me pierda. We'll be carried away by the waves of life, Y a veces somos llevados por las olas de la vida the storms of doubt may overtake us. y las tormentas de las dudas quizás nos venzan. And if it relied on your grip, Y si tú confías en tu propio agarre, they would take you away. esas olas te van a llevar, You would be overcome. te van a vencer. But notice what Christ says. Pero no nota lo que Cristo dice. No one will snatch them. Ninguno los arrebatará de su mano. Do you know what the word in Greek no one means? ¿Usted sabe lo que la palabra en griego nadie significa en griego? I just wanted to hear Josue say that, that's all. It means no one, Significa nadie, even you. ni aún tú mismo. If you could lose your salvation and your security in Christ, Si tú pudieras perder tu salvación y tu seguridad en Cristo, you would tú la perderías immediately inmediatamente. at the first sign of trouble. En el primer problema que se te presente, la You'd perderías. be gone. Te estuvieras perdido. But it doesn't rely on your grip. Pero la confianza no está en tu agarre. It relies upon Christ. La confianza está en Cristo.
Christ's grip steadies our own and gives us convictions that last. El agarre de Cristo, la mano de Cristo, nos asegura y estabiliza la nuestra. In verses 24 and 25, Y en los versículos 24 y 25 we read this. leemos esto. Let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. We have confidence, Tenemos confianza, so stir up. pero aquí dice estimularnos. You see, God gives us one another as a grace to each other. Dios nos da unos a otros como su gracia para los unos y los otros. The first thing that this should tell us is don't be a curse to the people around you. Y lo primero que esto debiera decir es que no seas una maldición a la gente que está alrededor de ti. Don't be the person that nobody wants to be around. No seas la persona que nadie, con la cual nadie se quiere juntar. You are given to others so that you might be a blessing. Dios te ha dado a ti a otros para que tú seas de bendición a otros. Also, Además, receive the grace of community with gladness. recibe la bendición de la comunidad con alegría. For many of us who are introverts, Para algunos de nosotros que somos muy introvertidos, we don't want to really receive that gift. a nosotros no nos gusta recibir ese regalo. We'd rather just kind of let other people take that gift and we can go over here by ourselves. Y nosotros permitimos que otros tomen ese regalo y nosotros nos quedamos solitos en nuestras propias casas. But I want to encourage you, Pero quiero animarles, you can't do the commands that say one another no pueden hacer los mandamientos que tienen que ver con los unos a los otros by yourself. si tú estás solo. Love one another. Amaos los unos a los otros. Can't do that by yourself. Tú no puedes hacer eso solo. Encourage one another. Alentaos los unos a los otros. Can't do that by yourself. No puedes hacer eso solo. Be hospitable to one another. Sé hospitalario unos con otros. That one's hard for some people. Para algunos esto es difícil. You can't do that by yourself. No puedes hacer eso solo. When the word speaks of the gathering, it isn't word just speaks of that. the gathering. It isn't just for you. Cuando la palabra habla acerca de la reunión, no es solamente para ti solo. We have these two things in contention where we are to be a blessing to others and others are to be a blessing to us. Y parece que hay una contención en el hecho de que nosotros debemos ser una bendición para otros y que los otros también deben ser una bendición para nosotros. And so we have the tendency to fall into one camp or the other too strongly. Y generalmente tendemos a caer en un campo o en el otro. We are willing to serve others but not willing to receive their service. A veces estamos dispuestos a servir a otros, pero no queremos que nadie nos sirva. We're more than willing to receive service, but we don't want to serve others. Por el otro lado, me encanta cuando me sirven, pero yo servir a otros, esto es difícil. But the gathering isn't just for you. Pero la reunión no es solamente para ti And it's not just for the others. y no solamente para los otros. It's for Christ's glory through all in his church. Es para la gloria de Cristo en todo en la iglesia. As I was writing my notes, Mientras escribía mis notas, I stopped writing notes at this point and wrote paragraphs because I had a lot to say on this matter. así que no escribí notas encabezados, sino que tuve que escribir párrafos.
Too many of us look at church as a consumer item. Muchos de nosotros miramos la iglesia como un asunto para consumir. What can I get out of it? ¿Qué puedo yo sacar de la iglesia? What can I glean from it? What can I amass to myself? ¿Qué puedo yo ganar? ¿Qué puedo yo amasar de la iglesia? When you move to a new area, you don't look for a church, you church shop. Cuando vas a una iglesia, cuando te mudas a otro lugar, la gente dice, tú no vas a buscar una iglesia, tú vas a comprar una iglesia. That really says something about our mentality when it comes to Eso es church. en inglés. Y eso indica la mentalidad que tenemos acerca de la iglesia. We move for our jobs, schools, maybe even scenery. A veces nos mudamos por la escuela, el trabajo, a veces aún por el paisaje. But rarely because we found a church that we want to grow and serve in. Pero muy raramente nos mudamos porque encontramos una iglesia tan buena que ahí yo quiero crecer y servir. It's kind of backwards, don't you think? Pero debiera ser al revés, ¿no? You say, Pastor, my job is important though. Pero tú dices, bueno, pero mi trabajo es importante, pastor. Amen. Y qué bueno, It is. es muy importante. It's how you provide for your family. Tú tienes que proveer para tu familia It's how you make sure that they're secure. y debes proveerle seguridad. Your job is important. Tu trabajo es importante. But so is your church. Pero así también es la iglesia. Your school that your kids go to, or maybe you homeschool, so wherever you go, that isn't even a problem for you. La escuela que tú van a tus hijos, pero ustedes los que hacen homeschooling no tienen ese problema. But maybe you're looking for a good homeschool group in the Pero- area you're moving to. Pero quizás ustedes se están mudando y están buscando un buen grupo de homeschoolers. And so you put all the research in and you figure out which school or homeschool group is great. Y ustedes empiezan a investigar qué grupo de homeschool es bueno o qué escuelas son buenas por ahí. And you say, there we go, now we found our area. Y ahí dicen, ok, ahí está el problema de la escuela resuelto, ahí está nuestra área. We'll go shopping for a church afterwards. Y después que ya establecimos eso, vamos a buscar una iglesia. We'll plant our flag and then we'll find the church that we should go to. Primero plantamos nuestra bandera de la familia y después buscamos una iglesia. You know, we live in an interesting area. Nosotros vivimos en una área muy interesante. So many in our church are part of the military. Muchos de los miembros de nuestra iglesia americana son miembros de las Fuerzas Armadas. And if you didn't know this, as soon as you enter into the military, Y si no saben eso, tan pronto tú entras en las Fuerzas Armadas, you get a little tattoo on your back that says property of U.S. government. tú te ponen algo ahí atrás, una señal que dice propiedad del gobierno de los Estados Unidos. And so many people lose their ability to kind of choose where they're going to be. Y muchas personas en la milicia pierden la habilidad de decidir dónde van a vivir And I get that. y entendemos eso. I understand. And yet, so often when we have these 3-year tours that come through, the thing that I can't help but feel such compassion for Pero cuando tenemos esos tours de 3 años y llegamos a un lugar solamente por 3 años, hay algo por lo cual me produce compasión. is that as soon as the family becomes tethered in their area, they're ripped out. Y es que tan pronto ya se acostumbran al área, ahí lo sacan de ahí y lo llevan a otro lugar. And so while I lay this rebuke about our view of church at our feet, Y mientras yo pongo este redarguir acerca de la manera en que vemos la iglesia, I'm not trying to say that I have no compassion for the situations you all find yourself in. no estoy diciendo que yo no siento compasión por las diferentes situaciones en las que usted se puede encontrar. I just challenge you Simplemente quiero retarles to change your mindset about how and why you choose the church you choose to go to. Lo único que quiero es retarles para que piensen en el por qué y
cómo escogen la iglesia que escogen. So often you will hear people that just skip gathering for whatever reason they have. A veces usted oye de personas que paran de reunirse por cualquier razón. That music was okay. What do you say? The music was okay. Oh, la música fue... The pastor, uninspiring. ese pastor, The people, not my type. la gente, no es mi tipo. The building, outdated. Este edificio está viejo. My friends, isn't this backwards? Esto es al revés. You aren't, or at least shouldn't be, some audience being entertained. Ustedes no son una audiencia, no, porque audiencia en español es otra cosa. Unos fanáticos a los cuales vamos a entretener. You, believer in Christ, Ustedes, los creyentes en Cristo, you are the body of Christ. ustedes son el cuerpo de Cristo. You are a body to be fed Ustedes son un cuerpo que debe ser alimentado and to care for all of the parts. y un cuerpo que debe cuidarse unos a los otros en cada una de sus partes. We ought to come and gather, be fed, and get to Christ's work. Debemos venir, ser alimentados y entonces salir para hacer la obra de Cristo. The scripture says, let us consider how to stir each other up. La Escritura dice, considerémonos unos a otros para estimularnos, Not to be stagnant, sitting, and absorbing. no a quedarnos sentados, absorbiendo solamente, estancados. We are two churches who meet in this building, Nosotros, nuestras dos iglesias que se reúnen en este lugar, but we ought to consider how to stir each other up. pero debemos considerarnos aún cómo debemos estimularnos unos a otros, To encourage one another towards good works and love of Christ. alentarnos, animarnos unos a otros a las buenas obras, al amor a Cristo. I'll be honest, I am very encouraged by you all. Yo le voy a decir la verdad, honestamente, yo estoy muy alentado y muy animado por todos ustedes. And what a joy it is to have these two churches in this building. Y para mí es un gran gozo tener estas dos iglesias en este edificio. While we may worship in different languages, Y aunque adoramos en idiomas diferentes, while we may do things differently in our services, y aunque hacemos cosas diferentes en el servicio, we worship one Lord, adoramos un Dios, and we are part of one body. somos parte del mismo cuerpo. Let us stir each other up. Así que vamos a estimularnos unos a otros. Let us encourage each other. Vamos a animarnos unos a otros. Let us serve one another. Vamos a servirnos unos a otros. And let us do the work of Christ in this world. Y vamos a hacer la obra de Cristo en este mundo. Be the body of Christ, not an audience of church. Sé el cuerpo de Cristo, no solamente una iglesia que escucha. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, we give you glory this morning. Padre Celestial, te damos gloria esta mañana, For it is by the blood of your Son, porque es por la sangre de tu Hijo, by the breaking of his flesh, por el partimiento de su cuerpo, that we are able to enter boldly into your presence. que nosotros podemos entrar confiadamente en tu presencia. The same kind of boldness that a young child has with their parents. La misma confianza que un bebito tiene para con sus padres, Whether they are lowly in station or they are leaders of the world. aunque estén en una posición humilde y baja o sean los líderes del mundo. A child is always comfortable to go to their father or mother. Un hijo siempre se siente cómodo en ir y confiado en ir a su padre y a su madre. Let us have that boldness and confidence before you today, God. Permítenos tener esa confianza para ir a ti.
Let us draw near to you individually and together. Acerquémonos a ti como individuos y juntos. Let us grip tightly to the confession we have of faith in you. Ayúdanos a aferrarnos de la fe, de la confesión de fe que tenemos en ti. Let us be secured by the knowledge that your grip never fails even when ours does. Permítenos estar asegurados en la confianza del conocimiento de ti que tenemos. And let us stir each other up to good works, Y ayúdanos a estimularnos unos a otros para buenas obras, to love of Christ, para amar a Cristo, to service of each other, para servirnos unos a otros. and all the more as the day when you return draws near. Y cuanto más cuando vemos que aquel día se acerca, For you will return in glory and power. porque vendrás en gloria y en poder. Let us not stall one more day to do as all that you have commanded of us. Así que permite que no desperdiciemos un día más sin hacer estos mandamientos. We pray all of this in the mighty name of Jesus. Oramos todo esto en el poderoso nombre de Cristo. Amen. Amén.